kulo bondali nyot mbadi mo len tonya di janembe duna kibarol jaado kono kal kalamu tan di kombo real estate mane stephen smart gsm wolle ya bambuka fasa sign kibarolu fele kibarol dum mba fololani minna bim wokena kibarti ngam bonde magistrate hilare abeke kono kanipi magistrate court e ko adala dum fanan lotam babukar baji ayala kitiyo bang gambe won ko kan babukar baji nala kilo bakata keda molti mimbe do kola num premix oil company wo company nyintolomo ya tumi e kay dala million tan saba anin saba e kay wole sunya kabirabe do kola wodin kiranyen to jem magistrate abeke wole siri non kidiyo nyin kunto bara itandi ko dem kidiyo nyin sang ya bang gambe won ko kanem kabirin ye kiskisrol kem e nata kaje dum ko dem sedolu men man soto mulbe tentenda kidiyo nyin na banko nyin kan ko dalilo le yatinna mr baji yemin tumi ko dalas million tan saba anin saba ay wole sunya ala do ko bunda nyin to e nata kabula ko ya itandi nyame mr baji dunde e ka medalarin dum fa gambela kasi bungotol andi ko ya fondon kom e nyanta kabula belo dum fa kan bari belo nyin yemin fa kunna tolam o belo nyin siara bak e kala mol dum manna o sembo soto pour ka belo nyin jo wayatin na fa a medalarin gambela prison service abe wo kasi bumba nyin toje fo wati jam ay dande ko kabirin e kido nyin dum fa mamandi moman soto membe bola bankola karolam pour ka sedolu bondi ka itandi ko babukar baji a barada nyin ko nyenelam magistrato ya kewole nyama inata ka kidio nyika ka di bankolam pour woldu finance mo tombon mimbe a kidio nyin tamande tole bari bereng yaje dum ko dem banko ni polisol be mon pare ka ko nyinta e magistrato dum memo hilare abekedi ako wole yatinna ay babukar baji ala kidio nyim bang gambe banko kan babukar baji de sain ya bulalem anala dimbalu dum be muy kanyo kande ko kibarolu dum ya itande nyame birim bodo mbadi ngolu kuma dole findanu forea newspaper wala kibar kaydo bala woldum yemi itande ila kibar kaydo nyim balam baydi la kibar kaydo dinkira dole bije ka fu dami ko opinion race jemudlal dami alan ko ila mirolu e kawolle ke kibaro nyinna wo fanna nyinnam ye ayitande nun je komantu ko soja police kunda modolu ka fajele mulyalan ko ibukela kolu kiskis anyama kanyanta kila nyami e toldu yeminta ka ketaman seroti wala lamin kurubal de e kade beleta nun kabirin abe police la maro kono julay karotil tang anin fula a tara police la muta bari manna kala kul kiskis afari ngonin kola forea newspaper ko lo kibar kayto balam ya itande kode wala ko nyanta kiskis la e manyana ka fodun ko baramo wala ya sabo afadam barala ko dun nyanta kiskis la ka jibe mine fango baramo nyin sabu fana da sababu dun ala fala banko nyin kan police tolu alila moyde ye jabiro ke akumo nyenna police tolu kodem ya sembo sodo banko la kitabo fango ye min dilam ay ko ye bunda sodo miyalon ko wolle be mararin purka akonyin kiskis police tolu ye banko nyin kan ay tande kode police tolu dem ye bunda lo mimbe kiskisro ke kan andi ye woldum fango sas police kata bakono ye lamin kurubal la ko nyin jibe lamin kurubal dem e kata kira molde mi ya famo fanu kabiri ya samba nema kunko police station a kabo wolto anada famo faje alo fanya aning ay minke fa famo fa wodlang e be wole kiskis kan ay dandi ko police tolu kode e tolu be pare ko iba ko nyin kiskis kanen andung ye alfal mun bula pour ya ko nyin kiskis yem woldum famo bela do ko ke ka nyamale andi jikita dum fanko de walla do ko nyin hana man bande min tuta jim amam fengo fennesi ande ko nin itol dum fanam bulolata kan ibadila molla mulyalon kom walla nyanta ka akayto nyin soto ay tande ko de inspector general of office o mbelorin gambe banko kan woldu ye bunda do fan so de ka mi ko cmc o cmc de wolude iba kara kan baga pour kaje kom selamin kurballa ko nyin muta ya ajibe min sababuta ala fala bari ay tande ko nyillamin kurubal dum fan e nani akinun na fan ya samba e ko ya samba nun Edward Francis Small Teaching Hospital le pour ya la ko jibe min ya la saya tariandi wonyama den
kira nyen bara itandi ko biribe kiskisuro nyen kekam labin dum fango ala modol abadin sudungo dolu mabe da jelem memo Ibrahima Fall kade boda fara fenyele anin samba kebe o boda bakawle oldum fango bebe nun jele kabrin professor MAI Khalil abala kul kiskis kan ka jibe mune sababuta ala fala bar kibaro min boda Edward Fazi Small Teaching Hospital memo loptanol be bani fade gambe banko kan wol ko ay kuran wala sodo wala sababuta ala fala ko itol dum ya idandi nyami kuran nyindum fango dem e kaba kun ken wala bala wala yaate fa wo nema kunku kabirabe police wolu bulu wodin kira nyindo jem bari ay tandi ko de police wol fanan ye mol sodo muli alon ko wol fango londilem pour ka lamin kurbali kala ko kiskis kala saya dum fango be jibe min sababuta wala kuma kan woni afindanu foria newspaper wala kibar kaydo bala police wol dum fanan nara jabirke wo ko nyinela ko ya itande nyami birim bododo mbadi ngulu setende nga jiber ke nyin kibaro do dum fanana membede nding university dola e kafu me ko ibad yo university nyindem ko itol nata gambe bon ko kan pour kaje dum ko dem Gambia dingolu isela PhD sorono anila master degree university membelori banko nyin kanjam abengo nyin e koyake kanefen lopta kanefen dami yalon ko de kunu kumba jamalu wolbe mabeta adinkira nyendo jel ya itandi ko University of the Gambia membesiri ila kulo nyin kanjem e kata dum fango adiamta je back itandi ko PhD degree ani master degree ako sign as sorono bunda dental to karamdo dinol lafta mun karana banko nyen kan o bunda nyen wole mu chemistry ako tubab talibolu wole o faham bak physics fanan ako fanan ase karannole fo adandulam biology fanan o fanan se karannole tubab talibolu yalon community health anin public health wol be dun se karannole anin etymology agronomy business administration ani history wol dun fam be se karanno ko aydande nyam aydande ko de nyimmin ketatende kabe karamdo dinningolu abe mako la bak abe la kujamalu abol le falina andum fanan janni ka fendi kata bandala banko kan e koybe tarra janne say pour que la karango dum fam beke adini university karamboto membeloring Gambia banko kan aydande ko dem nyimbunda memu university nyindi memu ibadant wolna pour que makoy kaja konyin a programo yin asesodno Gambe jam ya dandi ko dum fam university balati min lonta a farman sata andum fanandem ala talibolu kongol kabete abak ko university kabri 1948 ya lo Angleterre banko kan a lonta Angleterre ye banta a lonta je fanam wolle dum fanan kafuta Gambia University ma pour kaje kodem se karamun talibolu ise wala hapo be karanno university mimbijam vice chancellor mimbora University of Ibadan wo fanan dun dem ay tentu ninjari kumalu fayi alfalu kan aning ibe hamendalu min kekan pour kaje university la kol se kidima ay lankenama dula beto mbadi ngolu berem bororo setende nga jibere ke nyindo fananam membede ni Gambia ma sakundala kibarul ya itandi ko Gambia ma sakunda ila minister bunda mimbe mararing tilingula kol jibela ani minister bunda mimbe mararing banko tanko kono kol jibela walla nyaton ko wollemu Abubakar Tambeduti May Ahmed Fati nyimmo fulolu de yeluntan kuma ye wolle jiam mulyalon ko wolle boda banyaka e ko be kanyam e ko ye wolle jia ila office sort o be kanyande ila ta nyi ministry fulolto wole mo pour kaje adama dingolu ila nyanto setenten katanka Gambia banko kan batambedu atela karola dem ay be kanyang ay tandila ko ila mol karando pour que la nyanto long akomo kulede mi yalong abedara bak bayra kabe makwela pour hade madingolu sela nyanto long anada tenden kanyimol dankenendi kaytandila ko de Gambia man sakunda ko wolu keda jatiyolti African Commission on Human and People's Right ako dalilo kande man sakunda ba katala nyasio be nyama kaje dun ko ye molu tanka yela nyantol dum fanam be tanka Gambia banko kan Interior Minister May Ahmed Fadi atela karola dunde ako President Barrow e bankota
kari woro ay wodambale si mansa sira wonyen kan bara falindir jamalu akay wollek hadamadi wol lanyanto akay wodile la bak anda abunya bake dum fanan anada tenden kay tandi kodem ya kada molumi be soronding dalila me sorondi je ye wol dum fanan ye be bulab anin fanan molka sorodamin wo kasibu ngonyin to jem ye je dum fanan na kolu deda bak anin fanan kaje kodem kiti telal kende malu wol se soro banko dum fanan tankola karola falin jamal se kije anin kaje mol se tare fambulu ila fokumolu kono anila fokumolu to gambia wonko kan anin ku koden jamalu mayamet fadi du yewitandi ila jem minister fadi du nara tendenka yamaro dum fanandi akoto nyala gambia masa kundade ye hadama dingol la nyanto dilela ani ye bunya akobari mol kana taram fambulo tade ya foko min diate e bole kala pour kanyin gambia banko du ni nyokono may amet fadi ko e manta wo ko nyintal anata tenden kayitandi be kanyan na kom ate minister fati membe mararin banko tanko kono kola ako police solude e buka momuta sai nying banko kuro wala mu new gambia di e buka momuta ya tilimbaliya ko police solto kala andi neneta kala adinyin banko kuro nyin kan ayitandi ko police sol fon hanila ta kasi bungoto wo man siya ko bari e man silo wale pour la tanin nala wo kasi bungo nyin to je ayitandi la dum kode abe tentulo bak abe jer barakala minister bundani gambia mo sakunda e ba kadala bak prokaje hade madingol lanyanto ise wodi le banko kan anin hade madingol dum fanande ise kumfa basoro ila banko nyin kan kadu yaitande nyame minister dum naraka nyimol laman yendi kumo dandula kodem e ba kadala bak kaje ko ise hade madingol lanyanto ye wodi le anin dum fanam molmi yalon kode etulle kole akol soro banko kan sewol dum fanan bela ko be nganin kono tam executive director be kanyam afanan diam tay man sakunda kumandi pour selo banko dingol fe wato bela ye tanka surtu dindin kunda ko wol nyanta tankala bak ya itandi ko do fanan diam ta mimu mfamara jawaneti executive director mati be kanyam jem ya itandi ko adanyi bakari adanyi executive director be kanyam ay man sakunda jey bak akoma sakunda de e lontani suteta hadamadi wala nyanto tankola bake kayitendi nyami Mr. Jawane dun nata kayitendi ko masa kundala nyanto lamu purukaje si bankudi wo bankudi mbijang ise nganyano e fongla tarola banko nyinkang ko yayitendi nyami kokuma jamalu yewol dum fana be yitandi nyola denkirañi doje. This is GMU 92 News. Birimboron bari ngolun setendenga jiberke nyin kibaro do fanana mbede ning bengo dole min sotoda banko nyin kan abengo nyin dem adalilo minti wolem purukaje to nya selong molla to nya selong anin fanan yang fosinake nyoy ay dandi ko wobe mbanyim ye min kilim e kalfa do mabede je alfa nyin dem e kamu alfa balade membe African Center ka a telephone mo wala sirantioti alfa nyin kabira mabede bengo nyin to ay dandi ko dem yang fote kenola nimol la tonya malong ko fo tonya wole dun selong yang fodun yena keno nyoye kayitandi nyami bengo nyinto jem ayitandi ko truth reconciliation mansa kunda parida millon la prokaje ise tonya kiskis anen fanan yang fo ni murungo se kenyoye banko nyen kan abengo nyim ye wole ke telefula bennomu dami yalon ko dem mo jamalu wolle mabeta jem ya bengo nyim fanke Dubai hotel do ka dami ko Paradise Suite Hotel wo mo hotel de mimbe lorin ko loli sade kono andi ko moldum fon ya bengo nyen kili wole mo African Center wolning Gender Action Team muldu ye na flodi le la pour ya dépense wole mo Ojen Action Fund wolle dépense nyen dilela kibarulu tententa kayitandi ko alfanyin birabe diamula jim ako puru tonya long ani yam ako tonya kuma batale puru ay long
idea marillam o kola yan fosina keno anata ka banko dingol fana yamari pour selo nyofe nyoma koy kaje ko nyin demokrasi min surta banko nyin kan abe dindi yala manke ba folo wo kanati nya surtu ka fa banko nyin kan ayo yamaro di gambe dingol bela muluma be de jem anata tenden dum fanan kay tende kode kabiri fondin ke kunda musu kunda e be nyanta kalamutan la kode me munyin TRRCD e be nyanta ke idabula akonyin kono ay tende ko e be nyanta kadalam mobe ya dabula je madam Tabu Sar adeboda tangole ka diamta katto yalla afanan ye kuma kamul sada mimbe de TRRC lam ay tande ko nyin TRRC de amanta karandiro damba kelam barako abe kairo fanan sabatin lale anin ku ko den jamalu ko ay tande nyami ku ko den jamalu afane wo sada je bi diamo kum fadlam vice president mimbe maraning vice president yalla banko kan anin fanan adelbe jiber ke kam musolla ko le ka fa ko Fatmata Jallow Tambajang afanan diam taje bak ay tandi ko fitna o fitna sifa o sifa lo banna keta ko mulka kole ko sodoje wala musolti anin dindingolu ko ka kole ko ba ay wala sod e ko le sodoje ay tandi ko niajibe Gambia waliyo min ketano politiko la karola ko way musu jamalu anin dindin jamalu ay wolle batandi dindin jamal famu bije akol wudaital musu jamal bije wudaita ye Gambe bon ko bula ako hani mulu famu be sabatirin ila sokono wato nunde ni dara jibe dem ebe kole ko ba ebe wole kono nun ila je hani mulu famu tara Senegal Guinea Bissau ebe akoy kole ko ba akoy wol soto ka yitandi nyam ora fanay kuma sada mbe dending kayrola Madam Fatmata Jallow Tambajang mi vice president di anda mabeta bengoñinto fana yole itandije birim bododo mbadi ngolu setende nga jiberke nyindo fana na mbedending teaching trust award lam wodun keda bundati mi alon ko be loring pour ka karambo moro la karandir nyaala jibe Gambia banko kan nyim bunda nyinde ko itolle fana wultam itata his excellency president Adam Barrow itata jibe ala dinkirata be sabadirin dami ya itandi ko birin alfal nyim fudada dalilo mi isijim ye wole yitandi president Barola inada ka yitandala ko de nyinan e be parerin pour ka dalasi million killing ka nyika ka di karambo moro la millonta akekende ata ala karandiro kono banko nyen kan yitandi ko Ibrahima Sonko atele dum fanan tambite e nyato benin ibita kan president Baro ya anda kode itolam ila bundanyin committee belorin jele min tara form 11 members committee committee nyin kono mo tang anin kilin nyom bijele muli alon ko wolbe lonta karamula karolale anin ku koten jamalu ila hamhamodum fana warta bak wolle be a committee nyin kono ay tandi ko jamal bije wole safero ke pour ise gagner nom bare wo jama nyin kono akoy be tanne tala wo tango nyin ibo wolle jibela wolle bitala award night la suto nyin minning dalasi million kilim bitala e ba tombona wolungol la kay tandi nyami ya itandi ko ay wokunyi tandi president Barola anin ko ko den jamalu e be la flamin kala bara ko ni min gagneta wolungola e bo fanan kila Dubai le bayri bemba nyanda sudla je dami alon ko dunia bele be bennaje Gambia dum fanan be o mole kila puraita Dubai Gambia to yala je beray wo yitandi anata ka fay ko ila kafolota 2015 la banko nyinkan president Adam Barrow dundem afanan ya yitandi la kode wo million kilo janneng ibadila mo kilinam wole fisia ya tala mo sabatema ako o matala mirolti bara mantere force kam pour ya ko nyinke o nyamam e tulle fanambe muruna ya jibe membe yate tulto yetani wala ko aytandi la nyamim bara aytandi ko dem ani e lamani andi kabe lole fele wato bela ke mako ya ko to nyala Gambia la fanko man bedia bara ko nyaawo nya abe lola teacher sol fele memo karamu morolti pour que mako e kaje ila do ko dum fanance sonema ani se do ko keno a nyama Gambia banko kanko president Barrow ya itandi nyami wodo teacher solude ay tandi ko ila senen samode o be diala bake Gambia banko kande birim bododo mbadi ngolu setende ngaji berke nyin kibaro do dum fanana mbede nin Gambia dingo le ka fay ko tafamane de ko ade tarika ba ay wolke Liberia Gambia dingo le mude bari kay katadan futimo ay wole soto ande ko kabirin be katadan fo nyin ke kan jeb e ka kataje bak
bak ala katadan fu timo dunde kay futande dulado dami yalon ko momi nyilla ko aba futan la je wodun keda kudimi yalon ay gambia todiya ba ay wala si gambiam birim bododo mbadi ngol GTSC woldum fanan ko be jama mol be kalam dan la say e be parerin pour ka moto bondi banjun jang kata fo Dakar Senegal la capital ot ya jandi ko akulle bengonin yake nyindi ma stambilal la andumo jamalu wolle bentaje a bengonin to dem yemi tandi e ka bo so nyimbe bola jang loko kono sinya saba dimaso talato aramiso talaworo wala somondalamu abe wulla kata ko ya dandi nyam boso nyin kono de e toli asabe kibar kay do bala nyami aya conditiono bijele memo fonyo dimade min kam moluma ni be sirin as siyo di andima anin fanan silole jam fo italonna fanal bije mi yalon koni aya conditiono balanta drong fana ebo fana malala ka fenjama di ala jus nyaburan jamalu e ko fanan di boso kono le anin fanan segondiran jamalu wolle bije mul yalon e tol katara parerin katu jaman laban kayto bala drong wala min Facebook odi e ko ye wifi fanan soto mi yalon ko isitarano boso kono ibe dunia la ko be kalamdala dunia be bulu moto nyin kono ko fanan be bijere ani fen ko den jamalu o biye dendin tulundawol fanan biye ani fanan mi yalon ko ninterema ko keda e sefan ma ko no minna o fanan bebe boso nyin kono le GTSC dun ko de ibe pareden prokaje mo be bola gambe won ko kanjang kata Senegal ila silo dun se diema sirawoli ko woldum fanan siyo diata bak ko ay dandi nyam andi ay dandi ko de a bosol dum fanan tariyat na wutudo jang amon dal wala lato fo Senegal ya ay dandi wala nyama kibar kaydo bala birim bododo mbari ngolu jannim bitala kibar dolam sal kalamutandi dum fanan ko mo jamal bi muli alon ko kibarul nara ka standard newspaper e ko dum fam be pareren pour kalo ke kalo UDP la tikero pour kaje e se mewo ya sodono kanebe municipal council kibarul ya tandi ko mo jamalu wolle fam be pareren pour kalo ka siran nyeni ya tandi ko saintende min koita akoita wole mo ko adada fomo senyon muli alon ko woldum fam be safero kele ko be pareren pour kalo UDP yala Kanifing Municipal Council pour kaje seke meoti Kanifing Municipal Council ya itandi ko alfado biye ka mi ko oyunda nyang ikade mo UDP la regional chairman de KMC ade dum fango ya itandi ko mo jamal wolle parening anin jamal fango safero barakase min fono wala mo seño mul yalon ko dem wolbe ya itandi ko be parerinde pour kalo carte fawol barako carte fawo fango man si folo bayri wo mo 2018 nati april abe kala wol ako dalilo ka UDP be kol mutalal folo ka ke suturo kono bara itandi ko UDP de etol mu democratic party ledi mo be nyanto sodo kala la fo itandi ko e be lola party to yala pour kaje seke kansulot barako alfa fanan bijele muluba ko nyimbe jaba kese wot ka babe ngani kono tamala pour ka jibe min jarta pour kalo UDP party to yala KMC a itende ko o alfal dum fanan bijele mulube ko nyin jibele kibarul ya itende ko MDI GTTI ibe pareri ne sain pour ka wol fananke yene kafu university la bunda doma ko ya itendi nyam e ko standard newspaper ya kibaru nyin sodo mobulu mimbe do kola minister bunda do min karwa karam sandon kola anin kiskisuro la kol jibela gambe ban ko kan ya itendi ko itolde isobida ko de Gambia Technical Training Institute anin MDI Memo Management Development Institute wolu ibe pareri pour kera makamo kafu keke university di Gambia banko kan kibaru nara tenden ka itandi ko membe je sain ibe bilole safelam ka samba député bongoto député do ni wala sida e kambenta kola wala dum fango be kala bayri ko niajibe GTTI ni MDI iko karam do dinni wala min kataje sangola aka siya bag ko dalilo le yatinna e laftam pour ka fanana makamo na bulo kafu pour dinni jamal financiera karam keno din kiranyen bidem bodo ferio do bije ka mi ko kunda kinde de adem feri le mi yalon biranata akeda de na nolti jang ala nyabo warta bak gambe won ko kan standard newspaper la kibar kayto ya itandi ko kunda kinde famo membe bor kan jem e ka mantara bor kan sai e ka mantara bor kan anni ko kunda kinde la nani sain tema aman karifula e ka mo ke borola bara itandi ko a ferio nyin na lo wo yemo jamalu jakali bake
bayri ka ferio biranata a kontano warta bake nyin Gambia kuto tole mo jamal yo yitan bari Standard newspaper ko inata Gambia Ports Authority ila PRO min kadia Gambia Ports Authority tola wala Mod Lamin Sanyang dun ko ferio nyin niaja lota lampo do ko le malala ferio nyin kono e lafta wala jibel bari engineer mulum masingol nalt wala fanana do ko be o fannala andu wolle o koñinji janden koñi masibo be warala e nafta pruka koñi ne manankung wala atinda ya londe folo bare aje ko ita keno la joni fase watita ya doku wala ne ko Gambia Port Authority fanan alfalu nada silo wala puruisa ado koñinke pour ko lu sitano anyama ado dinkra ko wala atinda ya ferio nyin mantrata ka mulbita kan ninjila barani banjun wala mo kuti mimbe kering Gambia Port Authority ila diamla Mod Lamin Sanyanti ay wala itande kode e ba kata kambake kaje ko ferio nyin isa do kuno anyama anay boroke anyama e ko do lebije ay nyoko do le soto o nyoko nyin e lafta wolle timmandla barani bi ko ferio do bijele de mulube borkan je o ferio lu ko e be borkan de bari a ferio nyin mantaria ko ferio dolu kandi life fon ko ni ajibe a dedaro do nyanda kala a balale wodum fanay ko bo o fanan iba katala bak pour kaje isa dedano a nyama. This is GMU 92 News. Embedding APRC patio e ko itulla taro Gambia banko kanya sanyi moni fulam ye kuke mi alon ko ka tilimbali ya warta bak mi o kuni sara wala buba ay sanyant adem protocol di mimbe do koke gang president wala office do sign andi kodem mo bale mati coalition mansakunda buba ay ko APRC mansakunda wonyongo wode sodla kodenke Gambia banko kan bayra ko sanyi mo anin fulam wolube kuke ka mentilimbali ya warta bak buba ay sanyan ko abafula APRC la interim nyaton ila interim leader me mu Fabakar to mon jata kaba fly ko ana fa salalu be banko kan isalon ko ite kuke no la kamolu nene bayra ko Gambia dingol tambida ku kolem balla kabirin itolbe maralo ke kannon banko nyen kan ay tande ko ya jamme sanje mo woni fulam ay tilimbali yake mollam ay dolu muta ay sorong dolu biji ay wolufa dolu biji wolu buteta ku jamalu ako lekira ya jamila maralo kon ko do dum aba fula Fabakar to mon jatay anala mole ko etolto ku kenolam mimbe Gambia dingolu felendila walla ka Gambia dingolu nene ko aytandi nyam ko Gambia dingolu de wolu kala mutatale andi ya lonne min keta wodo woli freedom min soto akoyte sonna wo freedom o kanela kodenke kayitandi nyamin dictator ya ako banta banko kanne anda kaba fola e kode APRC de wolte murunno la nan kodenke nyi Gambia banko kan ko ite murunno la nan kodenke bayra ko niaji be tole min kedem woy Gambia dingol famo be silale ku kolem balu wolle keda itol la maralo jamanu la kayitandi nyama ko do dum itol kana mira ko be moñi nene no la Gambia banko kan badingolu sidani kankularo la ne muruta nan jibembe kibarol min dul sambano la na. kan kutubola isalon ko wolun koto wulula manna juma salon sanji sababi kombori real estate be nyaton kayala membe den din korda wafo nin korda malayandol e doku nyoya sonoyata tilingu bije anillan yela kliano la nyanto ni la bunya di la mimbe den din bunda bela bari ni bal ni sajol je bunkili salon tilibula sanjo wole ono kombori real estate mu company ti ni la nyata dundi je isi million soto je somay hakilte menkan nyine enke nyontawti bankoka. This is GMU 92 News. Kulo bondali nyot